कौन मोटा का सुकुने अरे की तामसा चलछि एठी 4 दिन होला फोन करछि फोन उठेबार नाही कि टंका पठेबार नाही अरे जदी पाठ पढै न पारिबो कोन पाइबो तो विदेश पठाउदिलो अरे भाई अरे तमे केते बेला आसिनो कोन घर भीतर को न जाई ए द्वार मंडरे का तो कथा होछ कोन है भाई तमे एमिति रागुछ कोन भाई रागिबिनी आज को 4 दिन होला फोन पर फोन कर केहि भी के मो फोन उठौ नांती टंका पठेबार नाम जो धरु ना भाई हो तो टंकाटा जोगाड़ करि पार नाहंती मो मन कहूची भाई टंकाटा जोगाड़ करी निश्चय पठेई देबे केबे पठेबे कॉलेज तोड़ा खाइला परे अरे तमे एमिति रागुछ कोन बे रागिले कोन सब समस्या समाधान होई जबो तमे जानिचो भाई बड़ो भाई को मोर ब्रेन ट्यूमर से रोगिला पाखरे काम करबा को जाउछंती केवल केवल तुमको पाठ पढ़ाई बड़ मनीष करिया पाई आम मान मुहर आधार दबा पाई एटा बड़ भाई हिसाब रे तांगर कर्तव्य किए करबे ता किए करबो अरे भाई सदाबेले आम कथा चिंता करूछु तू केतबेले भाई को कथा चिंता करिछु तू जानिछु भाई डाक्टर कहिसंती 2 मास भीतर भाई को मुंड ऑपरेशन न हले भाई हुए ताऊ बंचीबेनी आ ए कथा सुनी आमे समस्त भांगी पड़िछु भाई आमे समस्त भांगी पड़िछु अरे पागला ता भितरे मु डाक्टर चाकरी पाई सरथि भाई ता परे मु मो निज हाथ रे भाई को ऑपरेशन कर देबिनी भगवान करतु तुम तुंड सुतुंड तम भाई तम हाथरू भल हो जाते हेले मु डाक्टर हेले तो किंतु मु भाबुची मो पाठ पढ़ा केबे भी कंप्लीट होई पारिबो अरे किए कहिला तो पाठ पढ़ा कंप्लीट होई पारिबो अरे तोते पाठ पढ़ेई डॉक्टर करी बोली परा मो जीवन बाजी लगेई देइची भाई केमिति पाठ पढ़ी भाई केमिति डाक्टर हेबी कॉलेज फी 70,000 हॉस्टल फी 1.5 लाख टंका बाकी आ हॉस्टल इंचार्ज टंका न बांधिले मत हॉस्टल रु बाहर कर देबली चेतावनी देछ ए परिस्थिति रे मु कोन करी भाई पागलाटा अरे आसी जेते बेले टंकाटा साथरे नै गेछ आ मालिक को नेहुरा होई मु 2 लाख टंका सुध को आनी छी अरे मो मुंड ऑपरेशन पाई तू आसी जेते बेले भाई टंकाटा साथरे नै गेछ आ 2 मास पर तू निज हाथ रे मो मुंड ऑपरेशन कर दबुनी हेले भाई राति अधर मुंड को धरी तमे जो जंत्रणा अनुभव करूछ पागलाटा ऑपरेशन टा निहाते दरकार भाई अरे पागला भाई अरे आज न हले 2 मास पर मो मुंड ऑपरेशन हो हेले तो भाई रो भविष्य नष्ट हो गल से सारा जीवन बेकार हो जीव रे भाई मुंडर जंत्रणा को सही जीवी रे जीव हेले तो भाई रो जीवन नष्ट हो गल मु जमा सही पारिबिनी हेले तमे सुस्थ रहिल तो सेमान को मनीष करिबो काम कले तो पुणी से अहंतु तमे पाठ पढ़ेबो आ आम मान को पेट रे आहार दब एमिति जंत्रणा देह रे रखी तमे केते दिन खटिबो जमुना अरे तू काई व्यस्त हो चाहू चाहू 2टा मास कोड़े बीती जी आ हमर रोहन ता निज हाथ रे मो मुंड ऑपरेशन कर दबो अरे रोहन भाई तू मो कथा की चिंता करना तोर जेते बेले जहा दरकार मु तते दे ठीक अछि भाई तू खाली मन दे पाठ पढ़ आ डॉक्टर है मो स्वप्न पूर्ण कर ने ए टंका ने भाई तमे मो पाई जति की त्याग करूछ मु तुम ऋण केबे सुझी परिबिनी पागला ने ए टंका ने जमुना भाईटा मोर एते दूर आसी किछि खाइ न दियो गलो ता कोन दिटा खाया व्यवस्था करियो जा भाई ए भाई तू केते बळे आसिलु आसी वाला आम कॉलेज पढ़ा बिलिया स्टूडेंट एइना
कहब भाई मो पे केते स्कूटी आनिबो जे आहा तू तो नाले पूरा सुधाटा अरे 10 मारे 4 तोर पे ले छु तो ती लाज लागुनी मूर्ख पडिकार तू तो पंडित आंडा कॉपी करी 10 टा उठी गली तो हेइति पय तोर एक फुटाणी आ हां आ तो से तो की कॉपी हम भाई ए भाई तमे मते आसी कि 6 मास हेलानी कहलोनी आज देबी काली देबी स्कूटी देबी अरे स्कूटी काई नाइ तू लो खबर नाइ 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 लो तो पय को स्कूटी दरकार की काई कहलु कॉलेज को चल चली गले तो गोड़ा सब पीड़ा थब ना आ तो परी अंडरा चंडी की स्कूटी कोन मानिबो तो पे गोटे मु बुलेट किनी देबी ना भाई ओ तमे एमती आइ जे तो दुनिया କଥା कहि जाउची अरे जीवन ता सହିତ न लागिले तो भात कोन हजम होउची रानी भाईटे थोर एते दूर आसी किछि खाइ नथिबो गलु ताबे कोन खाइया व्यवस्था करू जा ताकू को मो सହିତ जेमती न लागि ए भाई चलू चल जीवा ठीक अछि आ ए रानी ओ आउ रे कौन मो पे टिके काबुला सुका भजा कर दउटी आ केता हां हउतु कहलु तते बा कहली मो पे टिके काबुला सुका भजा कर दउ छेना गुड़टा तो पई कर देबी मु घंटे पखाला खाइ देई जाई कि को कोटहर चास करैला कोन करिबो कहिरे मूर्ख पडिका तो पई मु किछि कर परिबिनी तेरे कबुल सुकुआ कर दे हां टिके कर दउ काई न किछि कर परिबिनी तेरे खाइबा अछि निजे खा करि परिबिनी मु अरे जीवन तू आस आ मिसी की खाइबा चलो भाई तमे तो सब टंका गुड़ाक रहन को देदेल तम मुंड ऑपरेशन हेबो केमिति सब बेले खाली भाई मान को कथा को चिंता कल निज कथा तो थरे चिंता कर जदि तमर किछि हेई जाए ताले मो अवस्था कोन हबो जमुना अरे तू खाइ व्यवस्था तोते कोन मते शीघ्र छाड़ी चली जाउची तू जेमिति मोर सेवा करूछु ना जम मो पाखक आसिया को हले 10 थर चिंता करिवो तू पराई कली जुगर सत्य अनुसया थाओ आ कथा कोई किछि भूले देबा को चेष्टा करनी केही न जानिले मु ठीक जानुछि तमे केते कष्ट पाउछ हेले तम कष्ट देखि मु सही पारुनी मो जमुना आलो मु जदी सही पारु तू काई सही पारुनु कहि आलो बापा मोला बेले ताको सबको छुई शपथ कहिछि ए पिलातिनी ताको मनीष कहिबी बोली आ केबे भी बापा माँ को सुंदरता को अभाव करने को देवी आ मोला बापा को देइथिबा प्रतिश्रुति केमिति भूली जिबी कहि आ विवाह बेदी रे देइथिबा प्रतिश्रुति जमुना से कोन थिला मो पाई पाड़ी रकार एई छुआ मान को पाई गर्भधारणर क्षमता थिले मध्य मु ए मान को पाई मध्य हेई गली हेले हेले मो सो केबे भी मो स्वामी सुख मु खोजिलिनी हेले मो सो कासिंद्र को हो जाय दे मु केबे सही पारे बिनी मो सही पारे आलो कांदुछु कहि तो आखिर लुह देखिले मु पर सही पारिबी आलो दे मो आखिर लुह गुडा को केमिति सुखी गलानी ए एडी समस्त समस्तंको स्वार्थरे अंध ए स्वार्थपर दुनिया रे कहा भाई कहार दर्द नाही रे जमुना अवठी ए आखिर जन्म कांदिबा पाई सकल बचा अंधरा दिसे
मारुछु कहीं अरे मोर अपराध कौन ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ମୋ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବୋର୍ଡଟା ପଲିଶ କରି ପୁରା ଚକାଚକ କରିଦେ। ଆରାମ ଜାଦା ବୋର୍ଡ ପଲିଶ ନ କରି କୋଉଠି ମାରୁଥିଲେ ବେ? अरे बापा देह भल ना जलखिया दे मेडिसिन खुआई दौली अरे से डेरी हो गला संगे संगे मुझे तो बूट पॉलिश कर दो ହଉଛୁ ଗୋଟେ ସୁପର ମାଡୁଆ ଶଳା ମାଡ଼ ଦିଟା ନ ଖାଇଲେ ପାଠକୁ ଆସିବୁନି। अरे सुमन अरे जदि मोर किसी भूल देखुचु तो मन को जहाँ आसुमी कह रे हेले मो ऊपर केंदी हाथ उठाना रे अरे मु पूरा तोर बड़ भाई अरे ବଡ଼ ଭାଇ ନା ଆଉ କିଛି ହଁ ଯେମିତି ମୋ ମା ପେଟର ଭାଇ ହେ ଆମ ବୁଢ଼ା ଦୟାରେ ଆଣି ତତେ ଘରେ ରଖିଛି ବଡ଼ ଭାଇ ନୁହଁ ବେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟାଏ ଜାରଜ। କଣ କହିଲୁ ମୋ ସପନକୁ? এইটা গোটে জায়জ সলা বুড়া তু মতে হাত উঠাইলু আরে রহাইনা ए सुमन अरे मु तो हाथ जोड़ुची रे तू बापा ऊपर को हाथ उठाना अरे एमित कले तोर पाप हे परे আরে আরে মো উপরকু কাহিকি হাত উঠাইলু আরে কাহি হাত উঠাইলু सुमन আরে মু পচারুচি কাহি হাত अरे तू मोनी सोना पसो अरे देवता समान बापा ऊपर अरे हाथ उठाऊ चुके मिट्टी তো মন খুশি ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଏ ଶୁଭ ତୁ 6 ମାସର ହେଇଥିଲୁ ତୋ ବୋଉଟା ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ଏଇ ହାତରେ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଥିଲି ସ୍ୱର ବାଉଳାରେ ବାଉଳୁଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜଗି ବସିଥିଲି ଆରେ ସେଇ ବାପର ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ तू दबाकू जाए तू मारिबुनी तो मारिब धर्म दिले ठीक बुझिब रे धर्म दिले ठीक बुझिब छी बापा तमे कांदुछो तमे कांदनी बापा हम सुमन को मत विश्वास दियोनी तुमको मु हाथ जोड़ी क्षमा मागुची बाबा ताको तमे क्षमा करी दियो अरे और मो भाई ओकिलादी करबा किछि आवश्यक नाही आजिर खर्चटा मते देई दियो मो बाटरे मु चुपचाप चली जिबे भूतते गोटे भी टका देई परिबिनी तोर जदि टका खर्च करिबर इच्छा अछि ताल तू निजे रोजगार कर खर्च कर आउ तमे कोन मला बेले से टंका गुडा को साथी रे नहीं मसानी को जीव से सब मो सपन को दे देबी मारी दे साला मुंडा को को दिन पको उठीबो भातरे टिके दानादार मिसाई देबी ए साला सपनटा सब दिन पाई धोई जीरो मारी दे रे सुमो अरे जदि मु मरी गले तुमर शांति हेई दिबो अरे को दिन काहे आज मते मारी दे रे ये सपन अरे तू पूरा मो वृद्धावसर आशा बाड़ी तोर जदि किछि होई जाए मु बचिबी केमिति बाबा, もしない彼も父ぼり
ଆମର ରାଗୁଛି ମୁଁ ମରିଗଲେ ସେ ଜମା ରାଗିବନି ଆଉ ଏ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତ ବଢିଯିବ ବାପା। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଅଙ୍ଗାର ସତ ଦୌତନ ମଳିନ ଚନ୍ଦ୍ରା। এইটা গোটে অঙ্গারের চপ ইয়াকু ক্ষীর সাগরে ধইলে বি সে কেবে বি চকচক করিব। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାର ମତେ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଧୋଇ ଚକ୍ ଚକ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆରେ ମାଲ ଛାଡ଼ ମା ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନା କହି ଦଉଛି। ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପେଟରେ ଟୋପାଏ ମଦ ପଡି ଆଉ ମୋ ମଦ ନ ପିଇଲେ ଏ ଘରେ ପ୍ରଳୟ କରିବି ପ୍ରଳୟ। अरे सुमन अरे काहींकी दिन राति से मद गुड़ा पिउछु अरे तो देह खराब हो परे से जहर गुड़ा तू आदम पीना। अबे हे अबे पीचू केबे अबे केबे मद पीचू हाँ पीनु तो मजा जानी अरे पी देखिबू तो लाइफ टा पूरा झाकास ही जीवा। तू पिउथा तो लाइफ जकास। अरे मालटा देले सिना पीबी पापा डैडी माय डियर फादर। अरे मालटा छाड़ काई एमिति माडुआंक परि होउछ कहिल ए बुढ़ा बयस रे कोन तुमको माड़ खाइबा को भलो लागुची। अरे माल छाड़ो माल ताकू दे दियो बाबा से जाऊ ए घरे परिस्थिति कोन संभाल होउची ए घरे विशृंखला कोन तुमको ठीक लागुची की बुद्धि बे तोर। अबे को ए सळा बुढ़ाटा को टिके कहो मालटा दऊ मो जाए तू ना ना तू मद पीवाकू गोटे भी टंका देबिनी। तू मारू मारू मारी देले बुनुए। ए बुढ़ा सळा सतरे परम गालुआ मईब एइटा मो हातरे आजी माड़ खाई खाई मरीब। ए बुढ़ा अबे माल छाड़ अबे माल छाड़ अबे माल छाड़। अरे काहे की रे अरे मारुचु जदि तू मते मारी हेलो बाबा को तू मार न रे। अरे एमिति कला तोर बाप परे मारी देबे एइटा को मु आज तंटी चिपी मारी दे। ये जदि आज मते टंका न दिए या पाई मोर दया मया ममता किछि नहीं। आखिर जन्म केवल कांदिबा पाई।
ପାରୁନି ତମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଯେ ନା ତମ ବିନା ରାତି କଟୁଛି ନା ତମ ବିନା ଦିନ କଟୁଛି। ସତରେ ନେନା ପ୍ରେମର ମତୁଆଲି ନିଶାରେ ତମେ ମତେ ଏମିତି ପାଗଳ କରିଦେଇଛ ଯେ ଏ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତମେ ଆଖି ମୁଜିଲେ ତୁମେ। ସତରେ ନେନା ତମକୁ ପାଇ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଆକାଶର ଜହ୍ନଟା ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତା। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ପୁଅ ମାନଙ୍କର ମନ ଗଡା କଥା। ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ମନ କିଣିଦେବେ ତାପରେ ଜୀବନର ଅଧା ବାଟରେ ହାତ ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ କଥାଟା କେବଳ ତମ ପରି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ ଥାଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଧୋକା ବ୍ୟାଚ୍? ଆରେ ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ହଁ ଧୋକା ଦବାଟା ତମ ପରି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଯେ? ଜୀବନ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ। ତମେ ହଉଛ ମୋ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ତମେ ହଉଛ ମୋ ଶେଷ। ଏ ଜୀବନର ମନ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେବଳ ତମେ ହିଁ ତମେ। ସତ କହୁଛ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଜୀବନ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। I love you Nena, I love you.
ଭଲ ତୁ ଲାଗିଲୁ ଭଲ ଠାରୁ ବେଶୀ ଡାକିଦେଲୁ ମତେ ମୋ ପାଖରୁ ଆସି ତୋ ସାଥିରେ ଯିବି ଅନେକ ଦୂର ତୋ ପାଇଁ ଜହ୍ନରେ ଧରିବି ଘର ତୋ ପାଇଁ ଜହ୍ନରେ ଧରିବି ଘର ଶୁଖିଲା ମାଟିରେ ମିଠା ଦେଖୁଛି ତୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ହେଇଗଲା ବିଚି মাঝে বুঝু যদি দেবী বুঝিবন বিশ্বাস বিশ্বাস বড় স্পন্দন যাহা ଅଛି ମୋର ସବୁତ ତୋର ତୋ ପାଇଁ ଜହ୍ନରେ ଧରିବି ଘର আরে মু তো পচারছি পুরা এটুকা কে কোন আরে পরিচয় ନାଇଁ ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ କଣ କହିଲୁ ଜାଣିଲୁ ଆରେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ଅନ୍ଧ ପରି ପ୍ରେମ କରିବାଟା ବୋକା ବି ନା ଆରେ ଜଣକୁ ମନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ କିଏ ତା ବିଜାତ ପରମ୍ପରା କଣ ତା ପାଖରେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ ମୋ ନାଁ ଜୀବନ ମହାପାତ୍ର ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରନ୍ତି ଓ ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଶ୍ରମିକ ଜଗନ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ହଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କର ଆଇ ମିନ୍ ତୋର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି ଆରେ ତ ଭାଇ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ୱାର୍କର ଆରେ ଚାକର ହେଇ ମାଲିକାଣୀ ସହ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି ଭାଇ ଆରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଅ ତଳ ବାରଣ୍ଡା ହେଇ ତକିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କେମିତି ଭାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ ତୁ ଚୁପ୍ କର ଆ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ପଚାର ତାକୁ ଦିନକୁ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ତତେ ଆରେ ଭଲ କରି ଖଣ୍ଡିଆ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବାର ଔକାତ ଅଛି ତାର ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନେନାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବି ଆରେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରଖିବ ଦିନକୁ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ ଆରେ ତମେ ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରିବ ଯେତିକି ମୋ ନେନାର ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି
पारिबो पारिबो तो नेना पर मोर यथेष्ट भरोसा अछि मो सीमित रोजगार रे से सारा जीवन हाथ दे चली पारिबो ନାଇଁ 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 ସେମିତି କେମିତି ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କେମିତି ହବ ମୋ ପାଇଁ କସ୍ମେଟିକ୍ କିଣିବ ନା ନାଇଁ ମାସକୁ ମୋର କସ୍ମେଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 10 ରୁ 12,000 ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର 30-40 ହଜାର ରୋଜଗାର କର ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ତମ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର କରେଇ ଦେବି जदि मु 20 ରୁ 30 टंका रोजगार करि न पारे ताहाले तमे कोन मते भूली जीवो भूली तो पारिबिनी किंतु भाबी लेबी तमे मो जीवन रे नथिलो बारे नारी तू केबे का हृदय को भलो पाउना भलो पाऊ ए पॉकेटर ओजन को आ तो पई प्रेमर मूल्य गोटे फांका आवाज आ तो पर झिया मानक पई आजि काली प्रेमटा गोटे टाइम पास जीवन तू नारी नुहे तू गोटे छळा नायिका तू प्रेमिका नुहे तू गोटे प्रतारिका अबे तते भलो पाइबा मोर भूल आउ तते मन दबा मोर मस्त बड़ भोका ए जीवन महापात्र तू कहा सामने रखी आई कहा भौणी की साटार कर जानी पारती तो अरे आवश्यक पड़े मोर तते शूट करबे शूट करि दियंतु मते शूट करि दियंतु मो मरि गले बेसी खुशी हबो तमर से भौणी आ मो सभा ऊपर छिड़ा होई मन खोली हसीबो तते मु आज दइयारे छाड़ी देली आउ हले थी भुई चटा जाई तांती आउ मु भी तम भौणी की दयारे छाड़ी दे अरे, से जमिति मो सहित प्रेमर नाटक करी मो हृदय को भांगी देइछि मु ताको एठी बलात्कार करि थांती सारा जीवन मने रखी थांतो तम बड़ लोकिया घर तम पाखरे रख आउ तम बड़ लोकिया ठाणी तम पाखरे रख चुप तू दूर छिड़ा होई कथा कुह अबे कोरोना भाइरस ग्रास कले ए मनीष हुए तो बंची जाई पा आउ तू एमिति गोटे ए प्रेमिक समाज पाई कोरोना भाइरस तू जहा को ग्रास करिबु ना से मरी पारिबो ना से बंची पारिबो सारा जीवन खाली छटपट हबो छटपट दुनिया रे प्रेम सबट सजल तोठर जलिली प्रथम तरा नजररी गति आज झुरखिबी तो पाई गरीबी द्वितीय पृथ्वी ए पृथ्वी करबी तू पाई जाना रे गरीबी घरा तो पाई जाना रे गरीबी घरा अबे मार भाई मारी मारी मते लाश सजाई देले भी तमे दी जण केबे हेले सत्यर स्वरूप को हत्या करिवे आ तम मानकर जो कला काढना माना दिने ना दिने पदा को बाहरी आसीबो एईटा होउचे ध्रुव सत्य शिवा भलरे कहिले मु भोलानाथ आउ भेलरे कहिले
रुद्र संबादे तो कलमर शाणी तो स्वरकू तो निज पकटरे चापीरा पुला पुला टंका पाइबु बे अबे षंढ परी बंचीबो अबे कौन भाभी भाई तू टंका दे मो पार्टीटा को चुप करी दबु आय आउ चाप पकई सामाजिक मानु को निज हत्यार को नहीं नहीं अबे पारी बोली भाई तम मानकर दिबा स्वप्न स्वप्न रे रही जी ओ कारुआ सांबादिक तो सत को छापी दब ए समाज टाकू सुधारी दब अरे सुन तो कलमर सबू काली तो देह को रक्त छिटा होई रक्त कर दब ए सांबादिक आम कथा मा अरे बाट को चली आस अबे कोला कोट पिंधा वकील अरे कोला कोट पिंधा वकील अरे तम मानक पाई ए दुनिया रे अन्याय अधर्म दुर्नीति बढ़ी बढ़ी चाहे अबे तू कब भाभी तुम्हें तू टंका नहीं मिछ को सत आउ सत को मिछ करी दो अबे तू भाबू तो सांबादिक माने समझाए अबे जम्मा नुह जम्मा सेमिति नुह कारुआ सांबादिक तो सड़ा अटकौनु सेते बेले कोन तो कलमर काली सब सरी जाउछे ए संबादे तो हातरे सळा दीटा रास्ता आम सह सालिश करिवो ना सळा मरिबो बे टंका नेई चुप रहइबो ना एठी तांडव करी हणा खाइबो बे अबे भलो हबो बे तम मानक सहित सालिश करिया अपेक्षा सबुदिन पाई मरी जीवाटा भल हम अबे अन्याय धर्म को सबट करिया अपेक्षा सलील समाधि पाई जीवाटा भल हम ए सांबादे अबे तो पिला माइकिना कथा टिके चिंता करबे तू सोलाटा मरी गले तो पिला माने अनाथ होई जिबे आ तो स्त्रीटा बेसहारा होई जबे तथापि मु कहिबी पछ घुंचा नहीं वीरर जातक नमरे से केबे पराण आतंक ओ बापा सला वीरा पुरुष तो सला तो पाखरे गांधी गोपबंधु सुभाष बोस बिहार मानि जरे सला आम कथा कहिले सुनुनु से सला घना घुसिरियार चांगू बाजिबो माने ए शिवा दादार रक्त गरम हबो सला तिली बाजिर जिबुरे हराम जादा मरिबो जाती नहीं सौभाग्य मनीष सहने पाउडर व्यापार करे और से ढंग करे ना तेमु ताथे या
উপরওয়ালা কাহার কাল পুরিলা রে এখন ঘুষিয়া সহিত অন্তরাবাজি মারি দেন ଶଳା 8,000 ଟଙ୍କା ସାମ୍ବାଦିକ ଆମର ସବୁ ଧନ୍ଦା ପେପରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଛାପି ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ବସେ এ উপরওয়ালা এই শালাটা কেন্দা বুঝি কাইকু দেলু রে ঘনা ঘুষরা সহিত পঙ্গা নেইছি মানে আর তো কাল পুরিলা রে ओह तू ताले से घोना घुसुरिया अबे सहरे जे आतंक राज सृष्टि कर आ युवा समाज मानकु निशा देई पाउडर देई सेमानक जीवनटा को बर्बाद कर दउछु ভাল কহিলু রে এই সাংবাদিক ও ধন্দা বিষয় তু সব জানি গল মোরা সাথ হাত মিশাই দে ওরা গোবিন্দাসে রখিবে ডেলি ডেলি টঙ্কা গণিবু ଆଉ ଗୋରି ତମଣା ବାଇକ୍ ନା ଦେଖି ଓଏସ୍ କରିବ अबे रॉक बे तो गोरा चमड़ा माइकिना अबे दरकार नहीं तो गोरा चमड़ा माइकिना लोक मानु को मतेडु बोल जीवा देबे ओ तो लोक मानु ए উপরওয়ালা এই সারাটা এন্টা কোন বইলা তুই তো আমার অতিথি অছো অতিথি দেব ভব এ সাংবাদিক ঠান্ডা পিবু না গরম দেশি কুকুড়ার মাংস খাইবু না গরি চমড়া মাইকরা ধরি গিলা করি ବସ୍ ଏଇ ଶଳାକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ସାରିଲୁଣି ହେଲେ ସିଏ ଆମ କଥା ଜମା ଶୁଣୁନି এ উপরওয়ালা এই সব গোটা কাউন্ট্রি ছুয়া অছি রে মুই দেখিবি রে গোসলাটা কেমিতি কাউন্ট্রি ছুয়া অছ শিবা এইটা একটু পড়েলে মো থন্দা সব মান্দা করি দব এইটার কাম বড়াই দেবে ନାଇଁ ବସ୍ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ମଣିଷ ମାରିପାରିବିନି ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳି ଖେଳି ବହୁତ ପାପ କରିସାରିଲେଣି ପାଉଡର ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ମନା କରିବିନି ହେଲେ ମଣିଷ ମାରିବା କଥା ମତେ ଜମା କୁହନି এ উপরওয়ালা ও শিবাটা অশোক সম্রাটর ভমাশক পাল্টি গলানি বে এ শিবা এইটা একটু পড়েলে মো ধন্দা সব মান্দা করি আমি সব ভিক মাগিবা ভিক এইটার কাম বড়াই দেবে ନାଇଁ ଆଜି କାହିଁ ମଣିଷ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋ ହାତ ଦିଟା ଥରି ଉଠୁଛି ବରଂ ଭଲ ହବ ସେ ଓକିଲକୁ କୁହ ତାକୁ ମାରିବ ଆରେ ଶିବ ଆରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜନ୍ତା କି ପିମ୍ପୁଟେ ମାରିନି ହେଲେ ମଣିଷ ମାରିବି କେମିତି କିନ୍ତୁ ଏ ଶିବା ଆଜି ମଣିଷ ମାରିପାରିବନି এ উপরওয়ালা ମୋ ଶିବାଟା ତ ଚଣ୍ଡାଶକରୁ ଭମାଶକ ପାଲ୍ଟି ଗଲା ରେ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜିବ ବାଜିବ ଚାଙ୍ଗୁ ନାଇଁ ବସ୍, ନାଇଁ ବସ୍। ତମେ ସେ ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଓନି ସେ ଚାଙ୍ଗୁ ଶବ୍ଦ ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଶିବା ରକ୍ତଟା ଗରମ ହବ ଆଉ ଶିବା ରକ୍ତ ଗରମ ହେଲେ ଏଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଖୁନ କରିବ ঘন ঘুষুরিয়া রাতিরে মুন্ডকু পিত চড়ি গলে নাচে মু খালি তাথেয়া তাথেয়া
উপরওয়ালা সাংবাদিক রক্তরে মো চটানটা নাল হয়ে গেল ওরাকে মনা করছিল মো সত মুস্কাল খান ওরাটা তিনি পাঞ্জিরু গলা আরে তুই এমনি কাঁদুছু কাହିଁକି ଆଜି ଏ ଲୋକଟାକୁ ମାରିବା ପରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠିକଣାଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଆଉ ସେ ମଣିଷ ମାରିବିନି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି ବସ୍ ଦେଇଦିଅ ବସ୍ এ শিবা এই তুই তো মোর সুনা অন্না দিয়া কুকুর মুই যে তোর হাত ছাড়ি দেবি মুই তো বরবাদ হয়ে যাবি রে এ পুতা দেবি রে মুই তোর বাবার ঠিকানা দেবি হ্যাঁ তু টিকে সময় তো অপেক্ষা কর ଯୋଉଦିନ ତୋ ବାପାର ଠିକଣା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସେଇଦିନଠୁ ପୁରା ତୋ ଧନ୍ଦାରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ଯା ପୁତା ଏଇଟାକୁ ନେଇ ମହାନଦୀରେ ଫେଙ୍କି ଦେ ଯା, ଯା, ଯା। ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବାପଟାକୁ ମାରିଦେଇ ଖୋଜୁଛି ବାପର ଠିକଣା চুপ হয়ে যাবে কান খাওয়ার গান আছে যদি জানি দেবো আমি তা হাতে তা বাপাটাকে মারি দেইছে উপরওয়ালা পতি ଆଉ মতে পুরা ঘাইলা করে দেবো রে বস বেবিনা ইয়ে 10-12টা ভেটিয়া ধরি ଆମ ପାଉଡର ବେପାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବସ বস খালি কଣ সেদিকি এ শালি টকিটা মারি মারি আমাকে বেদম করে দেইছে তাকু আঠিকি কাবু করে নেই আসিছু বস হায় হায় লো হরিণী অছো তোতে নই আজ বেটি কোন ভোজ করি এই ওকিল হরিণী মাংস খাইব কହୁଥିଲ না খা খা রে ହବ ଆଗ ଆପଣ ଖାଇବେ ତାପରେ ମୁଁ ନା আবে কোন বে তু মতে খাইবু আবে সেইটি ছুড়া হবে মতে ছুইବାକୁ জমাରୁ ବି চেষ্টা କରିବୁନୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ବେবୀ ନା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ ମତେ ছুইবু ତ ମରିବୁ বেবিনা এটি তো হাই ভোল্টেজ কারেন্ট কাম করিবনি কাম ফেউজ হব ফেউজ আলো এঠিকি আইতু মানে তু আজ এঠি ফিজ হবুলো ফিজ টাকা বস বাঘা ইয়েস বস খাও খাও রে এটাকু দিল ভোর সে খাও নাই বস আঘো আপন খান ଆଉ ଆପଣ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଯିବୁ ବସ এ উপরওয়ালা इंता सुंदर चिड़िया काहे जन्म देलु रे एटा महु अछि रे की बासुची बे জমাରୁ মতে ছুইବାକୁ চেষ্টা କରିବୁନୁ ଜମାରୁ ବି ନୁହେଁ ମୋର ଯଦି ଟିକେ ବି କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ବି ନୁହେଁ কি করিবু পুলিশ ডাকিবু মতে আরেস্ট করিবু এ উপরওয়ালা
ए टोकीटा तो मते धमक देला रे বস মালটা বাসি হয়ে গেলে তার টেস্টটা কমে দিব আগ শীঘ্র শীঘ্র খাই দিও মাউসটা সতেজ তাকু ভারি মজা লাগিব বস আবে তো ঘর তো মা থিব তো ঘর তো ভৌणी থিব আইতু সেমানু কানকে ভেটেই দউनु সেমানক মাছ খাইବାକୁ ভারি মজা লাগিব বে ভৌণী না জম্মা ধৌনা কহু লহে মা ভৌণী না ধরিবু না সালি বেকু টাকু কুকুড়া মরিলা পড়ি মরি যাবি চল ए ऊपर वाला এটা তো আইটম বম বাহারলাল সতেলো বেবি না ও সালটা ফুল বাসনা ছাড় মতে বউজি ছাড় মতে Muy gana gusuria. Datire sabati. Mundaku bita tari gale. Nache mukhani saiba saibani. कौन करिबु तुमरो কিলো খারে মালটা পুরা কষি মাল হচ্ছে খারে ওইখানে ঘুষুরিয়া মুন্ডকু পিঠ ধরি গলে খালি নাচে মু তাথেয়া তাথেয়া
ପଇସା ବାଣ୍ଟି ଟିକେ ଖାଇ ନବ। ଆରେ ଯାଅ। ମୋ ସହ କଟି କରିଥିଲୁ ପରା, ପୁଣି ପଞ୍ଚସ୍ୱର ଶୁଣି ପାଗଳି ପରି ଧାଇଁ ଆସିଲୁ କେମିତି? ଏ ସପ ନାହିଁ, ଏ ବଂଶୀ ମତେ କି ବିୟା କରିଛି କେଜାଣି? ଏ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା ମତେ ମୁଁ ଯେମିତି ପାଗଳି ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ଆଜିଠୁ ଏ ବଂଶୀ ମୁଁ ବଜେଇବିନି? ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ଏ ବଂଶୀ ଆଉ ଜମା ବାଜିବନି। ଜୀବନ ବହୁତ ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏଇ ଏ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ବିନା ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ଆଲୋ ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଦେଖିଲେ ଏ ସାତ ରଙ୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ବେରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଏ ସାତ ସୁର ମୋ ପାଇଁ ବେସୁରା ହୋଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବଂଶୀ ବଜାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ବଂଶୀ ବଜେଇ ମତେ ପାଗଳି ସଜେଇ ଦିଅ। ଏଇ ସପ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଅଧା ବାଟରେ ମାହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି ପଣ୍ଡିତ। ଆଲୋ ଏ ଜନ୍ମ କଣ? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏ ସପନ କେବଳ ଏ ରାଣୀର। ଏ ସପନର ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯାଏଁ ଏ ସପନ କେବଳ ଏ ରାଣୀର, ଆଉ ଏ ରାଣୀ କେବଳ ଏ ସପନର। ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ତମେ ସାଧବକୁ ଆସି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ଲାଲ ଟୁକ ଟୁକ ସାଧବ ବୋଉ ସାଜି ଝରକା କଣରେ ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ରାଜ ଘୋଡ଼ା ସାଜି ମୋ ସାଧବ ବୋଉକୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ତମ ଘରଣୀ ସାଜି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତମର ସଞ୍ଜବତୀ ଜାଳିବି ତମ ଚଉରା ମୂଳେ, ଆଉ ତମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଡଉଲ ଡାଉଲ କଣ୍ଢେ ଛୁଆଟେ ଆମ କୋଳକୁ ଆସିବ, ଆଲୋ ଭାରି ମଜା ହେବ। ତମେ ନା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ସତରେ ନା ତୁମ କଜଳ ଚିରା ଆଖି ରାଜହଂସୀ ପରି ଚାଲି, ଆଉ ତମ ଗୋଲାପୀ ଓଠ ମତେ ଯେମିତି ତମ ପ୍ରେମରେ ମଧୁଆଲା କରିଦେଇ। ସତରେ ନା କଣ? ତମେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଆରେ ବାବା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ କଣ, ମୁଁ ତ ତୁମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ତମେ ସତ କହୁଛ? ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନେନା, ଆଇ ରିଅଲି ଲଭ୍ ୟୁ। ସତ କହୁଛ? ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରୋହନ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ।
रायता 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 रायता
साबास लाइफ पाई फिट ହେଲା ଭଳି ଜୀବନ ସାଥୀଟେ ବାଛିଛୁ ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆପଣ ହଁ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ନେନା ଝିଅ ଭିତରେ ହୀରାଟେ ଆଚ୍ଛା ରୋହନ ବାବୁ ତମେ ନେନାକୁ ରିଏଲ୍ ଲଭ୍ କର ନା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ନାଇଁ ସାର୍ ନେନା ହେଉଛି ମୋ ରିଅଲ୍ ଲଭ୍ ହଁ ଭାଇ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ ଆଉ ତମେ ଯଦି ପରମିଶନ ଦେବ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁ ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଟା ଚାହୁଁଛି ତମ ବାହାଘରଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ସେତେ ଭଲ ଆରେ କେତେବେଳେ ଯେ କୋଉ କଥା ତାକୁ ରୋହନ ପରି ଜଣେ ଡକ୍ଟର କ୍ୟାନେଟକୁ ମୁଁ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଠିକ କହିଛ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଆରେ ଜାଣିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ପ୍ରଥମେ ତମ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜଟା ସରିଯାଉ ହଁ ଭାଇ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ତମେ ରାଜି ହେଇଯାଉନ ଯେ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ମୁଁ ତମର ସେଇ ଘରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ତମ ସହିତ ରହିବି ଆଉ ତମର ହେଇ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ନେନାକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତମେ ସତ କହୁଛ ଭାଇ ଏଥର ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯାହାର ମାଜା ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯାଉରେ ମୋତେ ପଚରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଉଠୁ ଆରେ ଏବେ ତ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ଅଭିହଙ୍ଗ ଆଜିକୁ ତମ ମିଳାମିଶାକୁ କେହି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଆମେ ଏଥର ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଆସୁଛୁ ଭାଇ La 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 জগন মহাপাত্র তু সেদিন আমার শিকার সে যমুনাକୁ মোটু ছড়েইলে ছড়া নেলু তো নেলু শঙ্খা সিন্দুর দেই বাহা মধ্য ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ଶପଥ ନେଇଛି ତୁ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଛୁ ମୁଁ ସେମିତି ତୋ ପରିବାରଟାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବି କାହାକୁ ଜାଣି ପଡ଼ି ବାଉଁଶ କରିଦେବ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଆଜି ଏତେ ସିରିୟସ୍ କାହିଁକି ତୁ ଅଛି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛି ପରା ଦଲାଲ ଯୋଉଠି ପୋଲିସ ସୁଙ୍ଗି ସୁଙ୍ଗି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ତାମାନେ କୁଲ୍ ବ୍ରଦର କୁଲ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ପାର୍କ ପଛପଟେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ସେ ଘନା ଘୁଷୁରିଆର ଲୋକମାନେ ଏ ସହରଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି ହାତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଚୁପ୍ ବସିଛି ସତୀଶ ଆରେ ଘନା ଘୁଷୁରିଆ ଜଣେ ଭଲ ସମାଜସେବୀ ଘୁଷୁରି ଚରାଏ ପେଟ ପୋଷେ ବଳକା ଅର୍ଥକୁ ଏ ଗରିବଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟେ ଆରେ ମତେ ତାହେଲେ କିଏ ମିଛ କହିଛି ମିଛ ତମେ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲ ଭାଇ ଆରେ ନାଇଁ ଏମିତି ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି ଶୁଣିଥିଲ ନା ତା ସହିତ ତମର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି ନା, ନା, କୁହ ଭାଇ କୁହ ତା ସହ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଆ ମୁଁ ଆସୁଛି दाल में कुछ तो काला है ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ ମାନ ସବୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସତୀଶକୁ ପାଙ୍କି ଚାଲିବ